हाय एवरीवन केमती अच्छी आपण मैंने बहुत भलरे अच्छी आशा कर भल थे मस्त थे बिंदास थे। आज मो 11टा प्राय 11:20 हो गला घर सब कम सारी देकी दुकान आसी गोटे ड्रेस रे पाइपिंग लगेबार अच्छी से कंप्लीट करुँची भाविली आपण सहित भी किसी कथा हो आपण मैंने कौन कर ना खाली बसी जदि खाली बसी रे गोटे कथा मन रखु आपण को 30-32 वर्ष बयस भी विभिन्न प्रकार रोग हो कहीं कहूँ ना मु देखी बहुत स्त्री लोक मान अंटा पेन बाहर कम कर घर सब कम कर भी बीपी अंटा बथा मैक्सिमम लेडीज मानकर अंटा बथा बाहर आंठू आंठी बथा बहुत कम एज रे भी कहीं जानते ना आपण खाली बसुँच विभिन्न प्रकार बाजे चिंता कर रोग मान विषय एटा होगला सेटा होगला अन्य स्त्री लोक मान सहित कथा हो ना ता ना चुगली किसी भैल्युएबल काम करूँ किसी भी भैल्यू थिबा काम जो थे आपणकर किसी लाभ हो लाभ माने पैसा पत्र लाभ कथा कहूनी पैसा पत्र लाभ भी सागरे आपको किसी शिखा मिल एमती लोक मान सहित मिसतु एमती स्त्री लोकों सहित मिसतु जो मैंने आपणकर किसी काम लगे माने आपण किसी भल कथा शिखाऊे आ विषय ता विषय डिस्कसन करूँ से भाया स्त्री लोक मान सहित मिसतु से पाखर आपड़ किसी ज्ञान पाइबे जीवन ज्ञान किसी इनकम कर ज्ञान किसी रोसई रिलेटेड ज्ञान किसी जमती मु सिलाई रिलेटेड ज्ञान बहुत अच्छी एमती जदि देखिए ना बहुत किसी जिनस अच्छी करने को आमर ये जीवनटा भी ना छोट पड़े एत दुनिया जिनस अच्छी आ बहुत जिनस तो आप फ्री रे शिखिपारे गूगल यूट्यूब शिखिपारे मु तो बहुत गुड़िया जिनस बहुत कहते बोले फ्री रे शिखी हाँ जीवन में से गुड़ाक सबको एप्लाय करवाटा ठीक कि ना मुझे जाने एप्लाय जिते दरकार पड़ो एप्लाय करवा जमीक सिलईटा शिखी मुझे पाठ पढ़ी किंतु बाहर को जाकि जॉब करवा असंभव कहीं फैमिली साथ दिएनि कहार छोट पिला अच्छा कहार शाशु शशुर रोगा निजे मध्य समय दे पारे कहीं आपड़ जो घर गोटे छाड़ी जीवे ना से मन रखु आपन को बहुत जनकर साहाय्य दरकार माने आपण घरे कोऑपरेट करुवा दरकार हजबैंड हूँ शाशु शशुर बा आउ कहीं भी जदि कहीं आपण को कोऑपरेट करें ना आपण कौन सी काम करें ताठू बेटर तो घरे रही सब करूँ घर काम सारीदे आराम से निजको समय देवे जहाँ भी करूँ धीरे 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 आरंभ करूँ खाली घरे बसबे ना बसिकी दिन सारा मोबाइल मोबाइल देखूँ जदि मोबाइल देखुं भल जिन देखो कहीं मोबाइलटा आम लाइफ लाइन आमे ताको छाड़ी बची पारानी किसी ना तो आप ड्राइंग शिखु आप ड्राइंग जदि भी शिखे ना ताहले भी मन रखु छोट पिला मानक आप शिखे पारे आ ड्राइंग शिखापी कौन गोटे बहुत बड़ इन्स्टिट्यूट जावा दरकार नहीं आपण घरे ही खाता पेनसिल धरिकी यूट्यूब रु छोट छोट ड्राइंग रु स्टार्ट करूँ मेहंदी रे जाए सब यूट्यूब रे आपण को पूरा मास्टर करदेवे 30 दिन भितर हाँ आउ टिके आपणकर इनोवेटिव आइडिया थिबा दरकार निजर आइडिया नथिले ना किछि जिनस आगो को करि परिबे जेमति सिलाई सिलाई कोन हमको कहीं डिजाइन गुड़िक शिखेली कि ना बेसिक जिनस शिखेले बेसिक जिनस शिखि सारा पर आमे एप्लाय कलु निजे निजे डिजाइन यूट्यूब देखिले छोट छोट देखिले आइडिया नहीं कि करवा आरंभ करूँ आमे भी दिने घरे बसते भावुले केमती पैसा इनकम करवा कहीं आजिकल जुगरे ना जनक पैसा हजबैंड पैसा ना चलवा बहुत मुश्किल
କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କଲେଜ ବାହାରେ ଦୁନିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ କେତେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଇନକମ୍ କରିବେ। ଘରରେ ଯଦି ମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିବେ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ସରେ ତ ମାସରେ ନିହାତି 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଳାଇବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଘରୁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଲେଭେଲରେ କେବେ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ନା ବଡ଼ ଲେଭେଲରେ କଲେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିଦେବେ, ଏକ ତ ଘରେ ଲୋକ ରାଜି ହେବେନି, ତାପରେ ଆପଣ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ନା ଅଳ୍ପରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆରେ, ନିଜ ଘର ପାଖରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିଲେନି, ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେନି, ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିବନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି କି ତୁ କରିପାରିଲେନି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି କି ନା ଇଏ ପଇସା ଡୁବେଇଦେଲା, ସେମିତି ଜମା ହେବନି। ପଇସା ଡୁବିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ହଁ, ଏତିକି ହେଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ଟା ନ ଚାଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିବାକୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୋକାନଟା ଖୋଲିଲି ନା, ମୋ ଘର ପାଖରେ ନା ବହୁତ ଦୋକାନ, ସିଲେଇ ଦୋକାନ, ମାନେ ମିନିମମ୍ 4-5ଟା ଦୋକାନ ଏବେ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ଖାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି ମୋ ଦୋକାନ ଚାଲିବ କି, ଚାଲିବନି। ତଥାପି ମୁଁ ଏଇ ଘରଟା ନିଜର ଘର, ଏଇ ଘରଟା ନିଜର, ତାପରେ ବି ମୋତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଶୋକେସ୍ ମାନଙ୍କ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବିନା ଶୋକେସ୍ରେ ବି ହେଇଯିବ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଦରକାର ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ କାଟିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଥିଲି, ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ କର, ଠିକ୍ ଅଛି କରିଲି। କରିଲା ପରେ ମୋତେ ମିନିମମ୍ 3 ମାସ 4 ମାସ ପରେ ଯାଇକି 1-2ଟା କାମ, ବ୍ଲାଉଜ୍ କାମ ଆସିଲା। ଏବେ ଏତେ କାମ ଆସୁଛି। ପାଖରେ ତ ଦୋକାନ ଏବେ ବି ଅଛି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ କାମ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ କାମ ପାଉଛନ୍ତି। ମୋର ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ୍, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରେ, କିନ୍ତୁ କାମ ଏତେ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ କରିକି ଦେଇପାରୁନି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା, କେବେ ଭାବିବେନି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବିଲକୁଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 6 ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଡ଼ ଲେବର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବେ, ତାପରେ ବେଶୀ କାମ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ନା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ବସିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଅଛି ପାଖରେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କରିପାରିବି, ଯେଉଁଟା ଶିଖିପାରିବି। ମୁଁ ଶିଖିଛି, ଏବେ କରିବି। ଭାବନ୍ତୁ, ପାର୍ଲର ବିଜନେସ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ପଇସା। ପାର୍ଲର ନ ଖୋଲିକି ବି ଯଦି ପାର୍ଲର କାମ ଜାଣିଥିବେ ନା, ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିବେ। ମୁଁ ବି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବଟ୍ ହେଉନି, ଏବେ ସମୟ ଦେଇ ହେଉନି, ବହୁତ କାମ। ଆପଣ ଆଉ ଝିଅମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ସଜେଇ ହେବା ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ। ତ ପାର୍ଲର କାମ କରନ୍ତୁ, ଯଦି 2 ଦିନର ବାହାଘର ବି ପାଇଯିବେ ନା ଆପଣ, ମେହେନ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ କି ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବल्ले बल्ले हो जाएगा। तो आज के लिए वीडियो आज का एतिकी, धन्यवाद।